बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम ज़िया। आज हम बात करेंगे ज़ुबान के बारे में। ज़ुबान क्या है? एक तो ज़ुबान है ये गोश्त और पोस्त का लोथड़ा, यानी जो हम मुंह में रखते हैं, 32 दांतों के दरमियान कैद है। और एक ज़ुबान है, जिस तरह ये हमारी बोलियां हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ाई, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, और ये सारी की सारी ये बोलियां, यानी जिसको ये टंग, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, गोश्त का जो टुकड़ा है ना, वो उसको हम टंग बोलेंगे और दूसरी जो है उसको लैंग्वेज कहेंगे। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। तो ज़ुबान के बारे में बहुत सारी बातें बुज़ुर्गों ने की हैं, हमारे असलाफ़ ने की हैं कि वो ज़ुबान का बड़ा पक्का है, या कहते हैं यार उसकी भी कोई ज़ुबान है, वो तो ज़ुबान से फिर जाता है। यानी इसके बहुत सारे मानी ज़ुबान के बनते हैं। तो आज हम ज़ुबान पे खुल के बात करेंगे थोड़ी, कि ज़ुबान के बारे में एक है कि वो मोमन नहीं जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज ना रहें। यानी वो बंदा ईमानदार नहीं हो सकता, मोमन नहीं हो सकता जिसकी ज़ुबान से लोग महफूज नहीं हैं और जिसके हाथ से लोग महफूज नहीं हैं। तो इसका मफ़हूम बड़ा गहरा है। ये जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने दंगा फसाद होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे दूसरे मुल्कों से जंगें होती हैं, इसकी बुनियाद भी ज़ुबान से होती है। यानी सबसे पहले बयानबाजी दी जाती है, किसी को कोई बात पसंद नहीं, किसी को कोई बात पसंद नहीं, तो इससे फिर जंग का आगाज़ होता है। इसी तरह ये मुआशरों में, सोसाइटियों में, ख़ानदानों में, अफराद के दरमियान, गली महल्लों में ये सारा ज़ुबान का किरदार होता है। और इसी तरह एक और हदीस का मफ़हूम है कि तुम मुझे अपनी ज़ुबान और शर्मगाहों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की बुशारत देता हूँ। ये इरशाद ग्रामी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमें बहुत सारे असवाक मिलते हैं कि जब हम बात करें तो सोच समझ के बात करें, क्योंकि जिस तरह बुज़ुर्गों ने कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी पहले बात को जांच लेना चाहिए, उसको सोच लेना चाहिए, उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि मैंने मुंह से क्या बात निकालनी है। यानी ये आजकल बहुत सारी चीज़ें, यकीन करें जब मैं एक टीचर की हैसियत से सोचता हूँ, ये बात दिल में आती है कि जी बच्चे जो हैं बाज़ारी ज़ुबान हमारे लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दी है बच्चों ने। यानी जिस तरह ये मामा और सालिया, ये पंजाबी के लफ्ज़ इस तरह बेदरेग इस्तेमाल करते हैं गलियों में, बाज़ारों में, हत्ता कि वो स्कूल में भी करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत मायूब चीज़ है। ये इनके असातिज़ा को, इनके वालिदैन को समझाना चाहिए कि बेटे ये जो है ना तरीक़ेकार जो है, ये सही ज़ुबानी या बाज़ारी ज़ुबान है, इससे भी लड़ाइयाँ होती हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये इंडियन पंजाबी फ़िल्में जो हैं, ये उनके तवज्जो से ये बात हमारी पहुँची है इस मुआशरे में, लेकिन हमें इनसे गुरेज़ करना चाहिए, चूँकि हमारा मज़हब भी नहीं इजाज़त देता और इंसानियत भी नहीं इजाज़त देती, अखलाकियत इसकी इजाज़त नहीं देती कि ज़ुबान जो है, यानी ज़ुबान को बेलुगाम नहीं करना चाहिए। यानी जब कोई बंदा गुस्से में आता तो वो कहता है कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो। इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा पूरी तरह आप पे गर्म है, उसके जज्बात जो है ना बरंगेख्ता है आपके लिए। ज़ुबान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यानी जिस तरह है कि एक दफ़ा किसी बादशाह ने अपने शाही बावर्ची से कहलवाया कि उसे बुलाओ ज़रा। बावर्ची जब सामने हुआ तो बादशाह ने कहा कि देखो भाई, आज तुमने यानी जानवर के उस हिस्से का गोश्त हमें खिलाना है
جو سب سے لذیذ ہو۔ تو باورچی جو ہے وہ گیا اپنے باورچی خانے میں، اس نے بکرے کی زبانیں ایک دو لیں، ان سے کہا نوکروں سے کہ یہ زبان کا گوشت مجھے لا دو۔ اس نے اسے اچھی طریقے سے دھویا، اچھے طریقے سے اس کو مرچ مسالہ لگا کے بنایا، اور اسے وہ اپنے طباق میں رکھ کے یا پلیٹ میں رکھ کے یا ساسر میں کسی میں رکھ کے وہ دربار میں حاضر ہوا۔ وہ درباریوں نے شہنشاہ کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ کھانا کھایا، واقعی بڑا لذیذ تھا۔ تو کچھ دنوں بعد بادشاہ سلامت نے باورچی کو پھر طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ آج ایسا کرو کہ جانور کے اس حصے کا گوشت ہمیں کھلاؤ جو بدترین ہوتا ہے۔ تو باورچی جو ہے وہ پھر اپنے باورچی خانے میں گیا، اس نے بکرے کی زبانیں لیں ایک دو، ان کو نہ صحیح طریقے سے دھویا، نہ صحیح طریقے سے ان پہ مسالہ جو ہے وہ لگایا، اور نہ ہی صحیح طریقے سے اس کو فرائی کیا یا پکایا۔ ویسے ہی لے کے وہ آ گیا شہنشاہ کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ غصے میں آ گئے، اس نے کہا کہ بھئی دیکھو بات سنو، جب میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جانور کے اس حصے کا گوشت ہمیں کھلاؤ یا لے کے آؤ جو سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، تو تم بکرے کی زبان لے کے آئے تھے۔ آج تمہیں کہا گیا کہ جو برا گوشت ہے، لذیذ نہیں ہے، وہ گوشت ہمارے سامنے لے کے آؤ، تو آپ پھر وہی زبان کا گوشت لے کے آئے ہیں۔ تو باورچی جو تھا وہ ہاتھ باندھ کے بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں۔ اسے کہا کہ بولو۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ زبان جو ہوتی ہے نا جی، یہی جسم کا سب سے بہترین حصہ ہے اور یہی سب سے بدترین حصہ ہے۔ یعنی اگر زبان کو صحیح استعمال کیا جائے، ڈھنگ سے استعمال کیے جائے، سلیقے سے استعمال کیا جائے، تو اس مٹھاس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسی زبان کو برے طریقے سے استعمال کیا جائے، گالی گلوچم کیا جائے، یعنی بد طریقے سے زبان کا استعمال کیا جائے، تو لوگ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو میرے خیال میں شاید معاشرہ کچھ ناکامیوں کی وجہ سے اس طرح کر رہا ہے کہ تمام عمر ناکامیوں کا زہر پیا، شاید اس لیے حلاوت زباں کے رس میں نہیں۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں، بڑا ہونے کے ناطے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے طالب علموں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اپنے دوست سے، اپنے احباب سے، کہ زبان جو ہے نا جی، اس کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ یہ اگر زبان کو صحیح اپنے استعمال کریں گے تو خوش خلق کہلائیں گے، اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو بد اخلاق کہلائیں گے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا فرق ہے، اور ہمیں میرے خیال میں میانہ روی جو ہے نا، بول چال میں، بیٹھنے اٹھنے میں، پہننے میں، کھانے پینے میں یہ استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے بہت فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔